به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فما كانت العاقبة؟ قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لا جعلنا الله منهم. أبالا فوكا تنوكا ولين مندونكا على بركة تنوبي علي دافي بيلا ومسدو تنوكونا على يرني تنومينغا كان حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. تنوميني على كبوياك كان nana kafa maya yanga kaka kashiria kurokurea wa alaka kilibadia kashiria kurokurea alakira kachidia ka sallallahu alaihi wasallam kishini nema alaku jidi alakira ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ana somgo ana ajjenyon ani mamun tukura unofe fukatasi alqiyama sangasini وكو أي ويلي دكان قربلا نداء التقوى اتقوا الله أيسر علي واحذروا أكا تشغلوا واحذروا أكا كلش من المعاصي على كتقولا جانبو كرنجرما على كتقومنو أهلك الله بها الأمم قبلكم علي من دون هلكي كوكو أنيه ni ala kutakum ala kuta fu mandongo kasanga ala bunyama nga ala ere de adow chejuya ayre yoro ulu sara chejuya kateme dowka ete mumini nyuma yoro ala gashi fu mandongo kada ala bunyaka gawma bali ala yere ko intla ye jurumu ko la je sharia kono kaba'ir wa saghair jurumu ko baw ani munun tudu go no jurumu ko mangaw wa min al kaba'ir jurumu ko banun fanana alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay dama do to mawlula ako olu afulu mako al mubiqat ko halakil jurumu jurumun bi adam de tachien ki halaki kalabango juye se ima kabini jena ya ka kola haranye na make alay laydu min ta'al créer iti toy ka alay ko re continuer iti toy bi halaki de fulu mako al mubiqat ala créer jurmu ko ba wolof lanjati wala fana amba famu o srafe ka fo ja jurumu do ka jugu doy do ka bu doy ala yoro na jurumu laje ola ala ye mandun halaki ni jurumu munu ye ka koro ni ala fununu koro ka halaki jiguka sika fo itala olu de ka jugun ka tema to beka o ango anga sira ala nya anga nchugo don jurumu la mandun halakira ni jurumu munu ye ka ko anye ala yan kibaru ya do dowi ومن الله تعالى نبي ما دون من دون غبربو ولا ساكا كما سنويا وياتوا آياتها فكلا أخذنا بذنبه
ala ikuma do de foka kwanye ay manto nunga barobo atlale uka baronu ka wale keta ula kumamina asorola ki kando ko ni manto ndemene nunu munun ko fole flediye fa kullan akhadna bi dhanbi anya kilingile bemne naka jurumudi akilingile be manto in kile o kile anya tegeta kamne naka jurumudi akum manto mbula faminhum man arsalna alayhi hasiba dobula ay fara bokuru fara lama amombe ka jaka ke kum fara labembe halakili kama na alabi jamakulu min halaki ay wode sanjila majigi adoka ako ado wa minhum man akhadathu as-sayha perengae munumine adobe perenga no ka ke komini kaba peren jigina fe ka halaki ka perenga ni tasma jigi fe ka shilatu wa minhum man khasafna bihi al-ard kum gobula mandumbula ay kulo churun ka jiginulu wa minhum man aghraqna dobula ay ulu jilato jiudu ما لبانا على كدي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والله تعالى ما كيقاي نونتو يكوي نوكا على كلي برو برسا وهنا كاننا من كاننا على جلكي وعلى ما كيقاي يتونيو ده ولكن غا أكردي كانوا أنفسهم يظلمون نون دي كبو يرتونيو نوكاني ولي تشجوين ولي تشجو منو يسي حلكي ما نجمع كل دما دوم من فرا أفلو ويلوتو كمغوي تفسير كلو كشهولا وي ولوكا دغولو دافيرلي على تلاكا سانجي اتوي فراس جيوكا كومي سابينا تشومينا كا وكيروني غونغورو كومي سابينا تشومينا ويلوتو كمغوي كلو كاي جونو مينه وي ثمودا كوي تو كلو تشورونا كاجيني جوني قارونا نانو فمغو جوني نشيلا تورا نوهم كمغوني فراونا كمغو فكلا أخذنا بذنبه بدأ مننا نيكا جرموي بما كان ماشي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون على موتون ويردي ويرتوي نجمع كل يمبلا ولا دبي كلينيكا أيو دي سكوانتي أبي فوقني ودي يدمي لوتو كمغو قوم لوتو كمغو ala yuluta kerengera ko nyefo fochugo werela odini ntakili o yejumai ako walutan lutu kofuyi ka lutu ka borobo iz qala liqaumihi ma min lutu ka kam goma atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yali aw binna cheni komawa lutu were kamana gwane lutu e nabi mai chide undodo achira mugomuma uye wale jugu do sindi uye ala kota do sindi laysa lahum fiha salafun ma konye ala kota mina ulu yere de akri ulu de folo nana ni ala kota yi no ye jaw yere dama ka nyoni lutu ko mo cew yere dama ku mago nyona kam sowtuy hakilima bebe ni kuma famu ni njoyina lutu kam go de folo yake o kerami ya lutu kama na gwane akuma shendola aku atatuna alfahishata yali au bina cheni kumawa ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ma shima delika akon cheni komina je kono mowla من العالمين يرون يا عالمين يرفو فين فين على يوبو كونو وكوري ما دما كونيه فوي ما كونيه كان ولين كدو كلو كوكا ودي ولي جمي قران يو فنافو لوتو يني مي ميفو ولي جمي وندو ناكام غويوكي انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء
aw de benna jawma annege bashili srafe min duni nisa kam sawtoy bal antum qaumun musrifun aw ye dansago jamakulu de aw ye jamakulu mun nu ye dansago ala te israfu fe hali ko dagalewna wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ala te dansago la fe hali fen dagalewna jango fe haram yalew jango ye haramu min la yere ala yatomi fonuna kuma labana bal antum aw qawmun musrifun lutu de kuma info ala ya lasi mana kira ala kuma kadi qur'ana kono awa o koy alla bana chugodi lutu ka mo ko labana chugodi aya waren nana o barubo ay lutu ka mo temenani mbaran yaku ta dabla bare mbesina anyo be ke ganye wulo katafe no ye gorjiganye no ye pda abi fojugola to kura were bala anta intéressé au bela nga kuma in koroydi lutu kam go ka bara jmeindo cewere dama ka nyoni nga jema e do were dla ka faraka bi lutu kam go ni kitabu kala ito me lutu kam go la lutu kam go to kalama o jmei no ye muso yere dama ka nyoni o farala ka bi o ne moye qur'ana kono lutu ka mo tala lutu ka mo ta cew yere dama ka nyoni de fora ngam so yere dama ka nyoni o farala ka ya do ala ko taw beti ala ko taw bi nyon wolo don doni kata fo itamana ciep mabina fi mana tire halaki dinge kono mabina o farala ka ko yere ube min deni flashier antna o publicité ke kutubala ni min dona domina kwaki wara bora kenaka na min fula no fula adama dum yesra chama ne dla u yere ebi nege bashili srafe qur'ane dunye nege bashisra ka kuron ka be mima koni mama ya bo kono ye dansabu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum nimso bibulu muso ni che bibulu walma ni che ni jomso bibolo ni jongo sabatimbe wachibna faman ibtagha wara dhalik fa ulaika humul aadun ko ma mana ni flasago ka chugo were nyini ire ko tiku ye dansago ala dun te dansago lawfe ni ye dansago be ala soriye inna rabbak labil mirsad bana adama dun ndura yere sago kela ka to mbendiya yinina ka tugu unnege no fe ka tugu unnege bashili no fe ka tugu uka plaisir no fe ko mu ba fo chugumina ninde aleka plaisir ninde aleka choix ninde aka vie privée ninde kadali ado adama dum be mina dugu kolo ko kabi weni ndamadi dalu foitu bolo ko kella alle ko akadi e fe jamanga di mai ka herato la de oda tuna fora ko mi kafri o tijawe na fora ko mi janmedin o bo toro e mo ye fenduman dama mi haram ya wire kaya far kulo kene ya dama kama dambola wa do toro ba fo ko ga mumbla natibla ma fo makana gelengele de gado ma de famba ito toro ko hali ka dumini duma min bla mi ka préféré babla ngana sira jurumu ma ibina mo ye mulubali ya kanfo ni naluma ya kanfo la non mais mumbala non mais wa ka plaisir de mais est-ce que do wera ka jatela est-ce que ala ka ngani haram ya mais ala de jong la benika swado est-ce que la ilaha illa allah innahu rabbuna la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun hey adno ki te fuyi an rebbe farale jonga ala ko akuna kadne be adama de be détruit ka be halaki ka boy adama de be ka be shilatnu kanani doro du kulo koka uye ulude ne tawdedu ñu la ka blaya wadu kulo e nday na kadien bu détruit ka boy nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na badalna amthalahum tabdila ma qadaru allah haqqa qadri ema ala de ton ambe eski munum fo anamba fo me comment c'est impossible incroyable
o te fɔ ala ka ko la o n'a fɔra ko ala ko a ye taa nin fɛ i bɛ taa o de fɛ n'i taara sira wɛrɛ fɛ n'i ye min sɔrɔ i ɲɛ o sira kan ye i y'o sa ala de ye faama ye ala t'i ɲininka a ka kiriw la ala ma danfɛn foyi fara a yɛrɛ k'a ka kiri la hatta al-anbiya wa rusul hali cidenw ni nabiɲumanw u ta ye ala ci laseli de ye koyi u sen dɔn yɔrɔ tɛ ala ka kiri la koyi mɛlɛkɛw bɛ ala yɔrɔ ye u sen tɛ ala ka kiri la u sen tɛ jɔn ka ko labɛnni la fa'alu lima yurid ala bɛ fɛn kɛ n'a ye min laɲini yaf'alu ma yasha ka sɔrɔ ala yɛrɛ hinɛna nin manto in na n'o ye alakira manto ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ma foyi kɛ haramu ye silamɛya la ko dalilu dɔ bɛ sɔrɔ maa bolo min b'a jira an na hakili bɛ sɔn dalilu min na ko jɔnwala silamɛya kɔni ye nin haramu ye ten gansan fu n'o tɛ a filɛ hɛrɛ ko don ko nafama don tɔɔrɔ foyi t'a la wallahi alladhi la ilaha illa hu o fɛn kelen tɛ silamɛya kɔnɔ ka kɔn manton dɔw tɛmɛna ala y'u lajarabi ni fɛn dɔw haramuyali ka sɔrɔ kɔlɔlɔ tɛ fɛn in na dɛ nka ala y'u lajarabi k'a fɔ a ye nin to yen n'a sɔrɔ u bɛna ala ka yamarukan labato nka ala y'o bɛɛ wuli ka bɔ alakira mantonw kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ye fɛn o fɛn haramuya an ma an ka hɛrɛ t'a si la a si tɛ hɛrɛ ye jogo ko sira fɛ o fɛn dundaw sira fɛ o wari sɔrɔ siraw fɛ o ala ma foyi haramuya ko mɔgɔw bɛ se ka dalilu jira an na k'o ka ɲi u ka dalilu ye min ye k'a ka di ne ye ni adamadenw nun tora ye ko ni min ka di ye i k'o kɛ i bɛna tugu ko dɔw kɛli nɔfɛ o bɛ n'i halaki o bɛna adamaden yɛrɛ de tiɲɛ i bolo kabi diɲɛ na yan o kumana ni maa min tɛ ala ka faamaya y'an ka dɔn ala ni min kɛli ka kan n'a ti jalaki o ye ale de y'an bila yan n'a ka d'a ye a b'an bɔ yan ka na ni dɔwɛrɛw ye n'i y'o faamu i t'a fɔ ala ma mun na o kumana lutu ka mɔgɔw olu de fɔlɔ ye ko in kolokolo u tora cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲini fo tuma min na alahu ta'ala ka muɲu nana se a dan na u fa fɛ ala bɛ sabali jamakulu o jamakulu kɔrɔ jamakulu do i kelen do ala sabali b'i kɔrɔ yanni kuma dɔ cɛ n'i ma sɔn ka segin yan'o kuma cɛ li kulli naba'in mustaqarr kibaruya bɛɛ n'a jɔyɔrɔ do n'i ka ko sera a dan kan i ka kunu bi yɛlɛ a siɲɛ kan i bɛ dan ye lutu ka mɔgɔw tora ten ka to ten u ma sɔn ka segin u kɔ lutu y'u wele ka dɛsɛ a bɛ magarikokanw f'u ye fo ni sɛ in na sa ala nana mɛlɛkɛw bila ka na lutu ka mɔgɔw kama a bɛ n'u halaki mɛlɛkɛ ninnu tɛmɛtɔ tɛmɛna ibrahima fɛ yen kuranɛ y'a masala fɔ kuma ka jan ibrahima kun sera n'u ye a y'a dɔn tuma min na ko mɛlɛkɛw do ale ka ci ɲɛfɔ a ye o kumana ibrahima y'u ɲininka o wuli kun na u ko an tatɔ don lutu ka mɔgɔw fɛ yen o ye lutu ka dugu k'u bɛ taa ye ibrahima hamina ni lutu ye a b'a dɔn ko lutu ye nabi ɲuman ye lutu ye a balimaden ye ko lutu bɛ dugu in na dɛ a ko a bɛna taa dugu min halaki u kɔn b'a dɔn maa min bɛ dugu in kɔnɔ ciden gansanw tɛ o informeli do ba bɛɛ kalama u kɔn b'a dɔn maa min bɛ dugu in kɔnɔ u ko dugu in an bɛna maa bɛɛ halaki fo n'a kɛra lutu n'a nɔfɛ mɔgɔw lutu n'a ka denbaya n'a nɔfɛ mɔgɔw ko nka a muso t'o la dɛ a muso bɛna halaki ko n'o tɛ lutu kɔni an bɛna o sauver lutu bɛ kisi a ka denbaya bɛ kisi ni maa min fana tugura a nɔfɛ o bɛ kisi nka a muso o kun fara an bɛ kafiriw ka nin baara in na yara a fɔra ko cɛw de yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ɲini lutu ka mɔgɔw la o de ma fɔ a mun y'a to a mɔgɔw halakitɔ muso dɔ a bɛ komi ni jɛnɛya jara maa dɔw la i b'a sɔrɔ dunanmuso fɛn o fɛn mana na dugu la a b'o kibaruya ɲininkali kɛ dunanmuso fɛn o fɛn tɛmɛtɔ n'a ye muso yeleke ye du min kɔnɔ a ko nin bɔra min de nin n'a mɛ mun na bana lutu ka mɔgɔw tun b'o ɲɔgɔn na de kɛ cɛ la ka kuma surunya u nana k'u bɛ mɛlɛkɛw de ɲini u ka baara in na o y'a sɔrɔ lutu yɛrɛ m'a dɔn fɔlɔ ko mɛlɛkɛw do mɛlɛkɛw tun m'u dantigɛ lutu ye fɔlɔ lutu ye magariko kan bɛɛ f'u ye kuranɛ y'a lakale an ye a sera yɔrɔ la
lutu ko alaysa minkum rajulun rashid akuma kilin shite au cela mami ni makandale na bisika kojugu chigabo matobulu o maso lutu yu deli akwa ni ngana malo ngadna uncela halla bini ko ingeka koro ngadna unyena akana malo ya ucela o maso fo lutu mona kojugu e kuma do fo ala kira ko kunale kundo ko ale ta fati kira kuma do fo kuma ina wa adama na kuma lutu ko akuna soro fanga kumbene na sa walma kone semero kungai njoma ye ngunde kenena kane kadnau kan yona kojugu taka yeshinga dnau kuma sharu ni yonje me bele ka wu da dala dako lutu wele ka informer konte ante adama do yide lutu ikika mo ko ko se sara dana kunu sara shaka inna maw'idahu as-subh alaysa as-subh biqarib kunnu fajri de bambulo am ke ga nun kono yani fajri je kunnu nga laydu min ban ambulo nunu halakilla min dimbe aw mawi fajri tici fe ante mo wi ko fu tika sama o halakira chugudi qur'ana yo nyefo ay ko falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد كوكما من أن الله تعالى بنا ننيا نتاب ملكا ننيا كتشغدي ويا مرلكو كا كتشغو منا ويجمعين كا وكاد كولو بون كا يلناي كا دبري وينينا ما يتابولو دبري تشغو منا وكاد كولو دبري الجزاء من جنس العمل إيه ولا جبو منك ibe nyangata ka chala ibe nyangata no nyona di we fenge mama delika minga ala e fengula ma delika minyonge mala ala kili chuko ka chala bulu de gaidu ku kolo de meleka blaka du kolo de taka yele ninu hadisa uba kuma prepare latike kay yele nu fo yoro jan u dafri le ko ka suraka ganme to di nyangata gongoro ke ku ku ala idme info kuma inabana وما هي من الظالمين ببعيد كو نيوانا ني يرا كونتونو مانجا ما منو يرا تونيو كو اولوني نيوانا مانجا نيونا o koray ni ma منو يرا تونيو ni lutu kam go ka bara nyiwana e ko oluni ni nyanga ta nyiwana manja nyiwana wallahi alay dugudo halaki ni mbara kileina o te lutu tlede ato jamano be ka ta recherche kebe gorjigani ay sanga soro fi jene ay sanga soro fo ba ke hali kene jalaka ala yu halaki tay ka tay recherche bara ni man nu fo ku yejme wala da koro de do ka nyo hakili jigi ala o e anye be zohira mina nga jamana kono wala mina yaro gorjigani ko kuma be jamana in kaya amena nga akelengeleni de kumbeski dawla amma naga shilengelengeleni kumbeski dawla adanga dengelengeleni kumbe du kono werebe maloya nay ubu dogo mo nyetse ga daw ko mo gawi andorola anana kenemne andorola fa nambe ke réseaux sociaux la kwe ubu wasonay uba dakeneka jaw yere dama bi ñoyini muso yere dama bi ñoyini bo jaw cari bo kuma kon cari bo dongli uda ka ke komi sangwani mali kera fude jamana ye fuwe ni minga di miyo ko ke ya don ya na fara ko war duna minena abe bi nisoja be wuli aw ye karsa mina ko ay war du ye karsa mina ko ay ninge ga wallahi nin kon nun ka jugu jamana makate me war dunka wardun ka jugude nga ala be funu jongoro ni komiyo ka jugun kateme ni am ni sojani komunu yika ya da on ta kembe bi ni yaye ala ka deme rabbi se zuma ya auna de ni yaye ala ka deme ti sura on fe ka taya bumbaki kuma be on bi dimi an yere de kama anti dimi ala kama kuma be an yere ka intérêt de yini anta ala ka dine de menini e ma ye zoko ka ko mo gawe chukumina nga jena kala ko mango mo gawe chukula bolition ka jugu sheni yo ngay ma mo tiste bolition ka bolition parce que o koray iye do fara ala de ka o taw nyen sra la ima fe sa nga warma nga ni seru ka warma al ni yuka kemenani shien
وبكاريا كحليفة نتروب فأين الغيرة في الدين ككلي على لا ككلي على كديننا وبمني مؤمن بالدين على كما مؤمن بالنسوجة على كما مؤمن على النفكلك إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ودبلا كتاك بو أونا دوني أينما لا مؤمن بسنا بينو bakuma mina ginu minena gorjiganu minena andme ni sojara noe andme ye oko charika oke ko bae peut-être nangon misiga baroni bobote dronga est ce que ayo fle ko bae na fara ko jamana zumba do minena bo be ni soja akuma nga warka kasoro kuma dowla ere hallo war blalay at seto tema la alla foni jamana ko labe nani here do soro abana minaka de ba tim naka de ba ngani halakim bi jigin kunnu no kon ngwabina ambe banta yula ala kan kishikanta para ko o komina fleka sezoro jamanaka ka dakeneka ala te ko jugu dakeneka ala to fede ala ta fe kuma kana ata fe walila ka ko jugu tasisa ka dakeneka ka wasonai ka ke kum fuitala ala madeli ko jado mashila areka bako yaranga jamana nuna de awe soni mbema aka jamana kono ko parce que ko bi communauté internationale gashiski bibi na yere ni damagara gorjigenu na ni damagara pedu be toydi ni réseau ba ko idabon na de pa réseau ka bo no ko nunu mayde ko nunu bi éliminer ron ngile nunu bi éliminer bi nun da toyke amvle ka min da fo bi do jan mediko وهل ني سلني شنا ني إلمني دوسرا فنا وبي إلمني هل ني ماشي ما كله ني توابو يغرد كور دامينغا كيالا على ما غوسيرو ما كرادي اما يرى مالا سفو بس كان فلي امبك يا جمانا ولا بلاك كجمانا دجرو بلاك كجمانا فغو كجمانا فسا ني جوجو يكو يمزرتي تفوي كما مونا بس كوني ياكي كو توابو بسكا جمانا سانكشوني بس توابو تشريمبه بيديكا ni mogo façon protéger dien kono ka jira ko wale do akanga ke nu tara yoro ba ko deme ba ko koromadu o kera mi dien fama usrana dien na folotigu usrana dien karamo usrana be dabala illa man rahim Allah ko radi ko ni ndado ala ko ko ka bu hey kono ke mi min fiire ambe bulla ko nye saya ko dama de do wallahi saya dama de do saya dama de mu'mini bulu ambe ke ga sra ko mi saya yo woro blanjila de saya tafu yo ko الموت أشد مما قبله وأهون مما بعده saya fɛn bɛ kɔn saya ɲɛ tiɲɛ don saya ka jugu o bɛɛ nka fɛn minnu bɛ saya kɔfɛ o i bɛ saya nata o bɛɛ kɔnɔ n'i m'a kɛ k'a ɲɛ fɛn bɛ saya kɔfɛ k'a daminɛ sigara a tɔgɔ ye kaburu la ka taa bila alikiyama kɛnɛ kana na ka taa se jahanama ma o saya tɛ foyi y'o kɔrɔ e ma kuranɛ ye a bɛ kɛ ka jahanamadenw ka baro b'i ye ko jahanamadenw b'a ɲini u ka sa de ala an fa ka bɔ yan u bɛ saya de ɲini u t'a sɔrɔ i ye gɔrɔjɛgɛninw kɛlɛ u bɛ mun kɛ u bɛ se k'i éliminer e ye silamɛ u bɛ éliminer ka sɔrɔ i si ma ban e dan b'a la k'u b'i fa k'i si tɔ to yan an ta yɛrɛ ma se o niveau yɛrɛ la an ta in fasan dɔrɔn de don barika ban de y'an caman sɔrɔ o dama don n'o tɛ fɔlɔ nin ko ninnu i bɛ se ka taa yaala sigida kɔnɔ a cogo la tuma min na hali o ma mɛn k'a fɔ k'i bɛ se ka musofini don ka yaala ka i jɛngɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ni bi tɛ a kun tɛ se ka kɛ a tɛ ka kɛ nka ko jara hali don ko ɲɛ bɛ journaliste la a bɛ kɛ ɲininkali kɛ ko kuma ko hali sariya tɛ sɔn a ma wa a kan bɛ sariya jumɛn ma o ye diɲɛ sariya ye ale jɔrɔ bɛ min fɔlɔ la o y'o de ye n'a sɔrɔ sariya t'a ɲɛgi donc munna u bɛ minɛ nka ala kɔni bɛ min ɲɛ kɛ an ka foyi t'o la ala ka sanction an ka foyi t'o la ala bɛ funu jamana kɔrɔ jamana faamaw dun wuli o wuli u b'a fɔ ko dugawu ko jamana in bɛ dugawu de bolo f'an k'a dɔn ko dugawu ni ala sago kɛli de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an janto o la dɛ in tansurullah yansurukum anw bɛ kuma awa population bɛ fɛn dɔ kɔn nka ka décision ta ka kararu ta ka mesure ta o se t'anw ye dɛ ala kira dun ye bɛɛ ka baara d'i ma man ra'a minkum munkara فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان آيات دي مغو يا مرنو وكا سيد ما جرادي نتكي جمانا كنو دون بسيكو ميزورتا دون بسيكو الواتا فامو نكون بيولي من بلا ni wati ngono fura jala fanga do ko chama mpseka ka kono ni ala sonama ube luwatala uku hakili to ni ko nu fana luwala uku hakili to ni ko nu luwala parce que mumba bara gele ya kiritikela ubulu fende ma sebe jamana kuna ko natigi ake hallo asura ambe somba ma ko kojugudo nga kuma do la o kojugu ni ba soro fema sebe article mata ka fo ko ni yake ni nganga kila obe kojugu bachama na malaya kojugu munu aba adama de aba jere chambulu ka ko laharanye ba soro article fuiti min ba sanction donc ko ray halli ama jajuji halla ma ja procureur na ya mine nga minanta keleke minanta bulu iba journaliste shido malu bina video kala haram yale umma tachene u yado halli iblisa mine ka do jurula bi do be wuli ka asuteni halli iblisa mine bi do be wuli ka deme ite foi ite kojugu foi kele bi ni adama de do te wuli ku opposer ala la ka fo ko muna ne ko an hatla ko liberté ko roy di fama o ba nigi liberté d'expression te tien fama o rero ningo tien te akoroy di mina nya fiu liberté d'expression après ka coup d'état ko kuma u daga antenne nawa après ka fama o rene ni daga antenne nawa ku taw tetro maka kuma do fu abse ko daga mais o dete e fela yawa e disku ko no dete e fela yawa na ya famu ko liberté de koroye ni mi ngadi ba fega mi boy ko fo o para koroye ko mamanga nyagi kuma foi folla anu nye bala kuma do ti fo na kumbe jamana ka kuma do ti fo na kumbe jamana famauka ngana kumbe alaka kuma mina na kumbe kraka na kumbe islamaka ibi danga de mashidombalu kame ko liberté d'expression oye eka halakini kan naga shidi nga ala be srafa bina de ne yo foya ka koro ma o bi bala jij goro ibala ji sanveo bebi ni tayi nyena ya kilingili ni ala sonama ni bitu de man taba Allahu alayhi nota ala kon baka barala beba taya nyena ya kilingili parce que ali awnga ala kota kelet madole ba soro ni ala kota keleli ba na ba arranger kuma mina ami wuli ka keleke mais parce que on ba mbolo jigi ala kota la tu bolo jigi gor jigi numbu ka bara la kuma be akobe resu chugo mina obisika lakanda chugo mina obisika furake chugo mina ulu bola jie dongodo ngano e kutuba kelen flaka on mandadi na e boko kelen flaka on mandadi muna an rete bara to singa la meya ube ko ina chugo mina ka keleli fana to singati an kele chugo la jamana ire sombe munuma tseka ameriko jamana mayina mashiba son ko ni sira ka bla jamana ko bana uku hakili to ni fana luwa dokata malikono ya mimba bali cheyera dama na minena ani minga kan kakala muso yere dama na minena ani minga kan kakala luwa kata kama ode on ngala ini abe kiritikelo ka bara no yawbulo akadira ko krim do jamana kono parce que ambala ka fencha manke krimi ninga jugun kate moka ale manton dugu kuturu de halaki ni ngoinga maka dafiri olu tayere kundeni bo utaten bo muna furuko ma fo lutu ko mo tala utaten bo muna muso yere dama ka nyoni ma fo olu tala olu ta ko ngi doro uba ke union che uma furukala uma organiser uma kutabulu ngabi nazaro be kelela ko ka furu sirala wena onde nigiya ipendi moro ifo abebe farafina ya di nite kobe kula ni mina no na to bu fi ite nyana ma ke kena ma ko fe hali shini wira bu mo mina ku fa nu ye fa likoke uka jamana ujoli kama nango kwa ala kademe do ka soro anve nango boda do ka soro aye ayto kojugu bamu ni ala tu fe ayreka ba o ko la opman ni wali akebaw mamunu yere gorjigenu mamunu yere giniwi muso munu yere dama binyo yi che munu yere dama binyo yi o kofe
journaliste munun be jamana kono nulu ba réseau kono katoka ou défense ta katoka no fe keleke parce que nya ye journaliste la ka koro nya video kala la ka koro non quoi que gorjige nun to ko beni ka plaisir do ko minga di mi ko ambe laïcité de la amène de la parce que ata fo gwanzan de ablamba fol de la a chamam be sara kuma nun fol de la journaliste munun biya docteur munun biya ku furake ni be réseau de biya ou ka docteur biya na folotigi munun fana do kera PD wi anyinema yaro na folotigi do tura ala kota la futara do PD réseau kono unyinema o chama fana be malaya o da tu wa foko réseau in kono kapu c'est que na folo bubolo ka mo sara ki assassiné na folo bubolo ka dan ni dawni hey hasbunallah wa ni'mal wakeel wallahu ya'simuka min an-nas fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim karoke ambe minga ku fo we ala ni yoroy ni mi anzoro sra fe sonzigi meni wele dai ambe lafiya de gina ala fe nga foi ti balana srak foi ti bali mala ni ki be ala kuno fe kelek che ko inte yan ko isranaw inasa imasraw inasa ambe kumbe kaburuka wallahi fe yisoro fe mi soro ini to bu jaro inu majo o gorjiganu yere te ka shisoro ka chayawo o garjuganu yere mun ni tobu se ka mo ko la shu kana sa ayru nye bola saw president mun ni tobu bato akira saw be ku ka fanga ko la sha ma mun ni tobu sago ke afrique kono ya ne be min fiye tobu se ka gardo ko tugi no fe se ka wuli ki ka hake keleke o ba fo kitim ne ka do kasola ni dona kasola o se ka coup de téléphone ci aya bla sessa tobu se ka minge o yo damadi ngaka bana shido mbali blila kalabango juya se ima ki manguya ki halaki ki tachien ki ke yeko flaye ki buruja ki kondanya ki nyendanya ki nagashi ki ka jinama ya ke fuwe o sebe ala de ma tika do ala lo kelche rekre o fa sallallahu alayhi wa alihi wasallam inna allaha la yumli liz-zalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu aw jema masa de bseki mina itlaka prokoto ka babulu nga ala ko nebe to en kero nyina fle kera de kuma la si ama ko ala be to en kera nyina fle ngani ala yi mine titla ala la de o to nyoni kera jol do no dale bi ke ga nguna ala bolobi o jugo ba jol dambe sogono ngana koro jol be natka wora la sogono ni ngen ka amna ala ta dabada ma de here ko ete wallahi ni koro la ki to pediala ni koro la ki to giniala imana desa ki sigi chaise kono ki to kafriala o do de bina don ko jaay be fula jaay mi ke kira bala sa wa mal hayat ad-dunya illa mata'ul ghurur nabi wele bla hal gorjiganu yoruma ka tubi koy man taba Allah alayhi ama fo ko datguru nyaw ubsiga tubi ka bwala emi menin koy na tubi ka bwala akafsa itika ne kele itise afangati la insha Allah ta'ala ni ala femin latke on ski benoy ngay itika foyke parce que kele mumini ka kele be cheni jumei o ya fa o te kele cheni o ya do kasola o te kele cheni ni soro ibori ka kuma ka ibori ka fole ka ibora ala no fe la samaha Allah ambagina ala fa ala kan zabati ala kan anga fitne kafiru ala kan la blawi nga ulu bolo kele mina mun bulu bolo mumini sikimbe ko kono o te ko baye mumini bolo ambo de la beno ngambe ke kele sa ya nyesigille kama yetani ko inda e jeya ma te sega chi ma la beki take sa ya nyesigili o de bambla ki kele mana ay sega ko ne bak ngara gini e kundi wolo ne fak ngara gorjigani e kundi wolo kana kem ma ngani e juye kana kem ma shidombali parce que gini ni gorjiganu e hered men yira kanu ni adama de e sa o hered men nganu ko se jere masa na bu deme o kama doyulu wolo lu ta fe kama wolo hali kononu hali shew hali sagania sanga sirina ati den wolo alaba bi nige buila iba fere wayuma hali bagan bebe deka ka wolo o da to am bagan zoro ku kandige dungodo parce que ala e fitra min dla ka sunna min dla fil khalq bagan be de wolo ayre ba lamu abi dumini tana e dumini mawrola ka lamo kasro bagan tina ke dugo de bagan tina na fenza bama atna fenza fama nga we ala ka sunna nga adama din kuturu ka fo ne jena jura ya koko ne mugote dina magote musola magote furula magote foila ne be nyire kelen na made nige no fe eni ala che e adama di hali wulu kafsi
mami gorjigani a choisi ayo dama de taw ale kon ba nige dama de dayoro nyini bi amagote je ko foi were labli amagote furula amagote dina amagote bala amagote fala nyina ma nyina wa chena o naka je reka wuli ale ka foitala ad mamun mu deme yaro atamashe be ye ma ire ka je na bu ali nabi mo ma je bona yako zakariya we degina alafe ibrahima we degina alafe hatta al anbiya war rusul we bona nata fenga bula mimbu jeta fenga bula u doka tudu kulo koka ngani yo hakilla tale ka bo mala akadama de chena halaki aso wa mamun bala ku de ma famba be e ma nazara bla fen folo min contrôle we bona ko di mo te bona ko la munu bala ku deme ajatem ne bani halaki beke ga cara jamana kono am so mo ko te dingula bi chaw mo ko te dingula nazara fi chorobani de yi labo dingulo te selabi ko dem tini doyara na farafina here toni mimbia o bina kana wari parce que fanda ya ko mini ka don hakilla ni pede gorji gani yere ni galga to fo ko war be surala e ka wana woro de bi yere ke mso war no fe danga ding atongani mfota fo itala ko ibe kira joro la kibi ni mana ni man to kira joro la kira ko danga be mami nga ka afoko danga de mi mu vosia afo mi mu voke ne ni ndefo nyete afora minga ke mina tla ko yefi ko mi sewere de tonwi o de aton be daya no ta afora ko ga minge kira ere ko ga minge mina tla ko yefi ni ala sonal aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا نبارين أما في السلف على كرة للا بارين ما كبارين شيلوني وجمع كل حرم سيتي لوتو كمغو على كل كوفي يكون نبارين ترنو كلا نبي مغو بكي كسانغ ولا كسانغولي جانغو كرنغرا من بتركيزو كمينغا ويسكي دالا مغوي ma munun be amgo jado u yere la ka ke komna fute ko jugula ayaski ka halaka nyangata kono de na nanu ma auto sauver parce que o debe ke ka ko injidi folo mgo kumba fle krimies ki dala ba fle ko juguye u bi nyugo amgo la ngabi o de dablala wori jige ni njatiki de chaara o ka ayre ta ke no ba na fe ide ale re ta ke ay ta qur'an fleki ne tani ngenga mo jatigi ne fe na epsika boko la ta qur'an fleki inu bekaka na ko kunga ko ita mo bismillah ife ita mo nige itu jadu wela ayo de folo to robawla amma façon na sigana ni yira ma o mala itsika do alu ka duda fe wa o de kakangoy ma jena yere ko ko gorjigani yasrata ay wala ay baala ala ta fe kira ta fe société ta fe here ta tigila jena ya here ta tigila lahara illa man taba wa amana wa amila amalan salihan foni ma min tubira man taba taba Allahu alayhi ala kira ko di fi haqqihim gorjiganu ngakela ni islamaya besina islamaya kan wunyanga tani jmenyi nandara islamaya ka kiri fi ala kira mu sallallahu alayhi wa alihi wasallam أقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الخمسة إلا النسائي كو ناي ماسر ni jamana bike ga kiri ni islamaya ka kiri ni mogom min nakana naay islamaya qadi fi kwa min na gore jigania de la chef la nyoni na mana min kana kono nana islamaya kiri tigela fi kwa ka mungula ala kira ko faqtulul fa'ila min be ka yere ke che na be ka inige bashi doina ko e musoe min be ka ka na balaka ke mina aya fla befa ko wa don ba ma fo nyongo ni hadisa ibaralla min as-salaf wal khalaf kadaka nafaru ma fo nyongo afam babbe don ba 99% be baraka ni hadisa u foro nyongo meena amba fa chudi
nata afali koni ni kira kan manye o ma fo nyongo faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih min ba ke abke mina barkata flashila flabbe man gashiluyi a shi heret sinyina ma yamabbe ya do ala ba fo ko adama de fa ko no fe akoro de ko here bani la pew e balule rete fenye nyina ma yibli an an janto ni rodila ala bisra di kuka adama de fa ko keli kama akoro ko here de te e la ble tanke e beni njugo inga here ti la nyina ma yara hadisa kitabu baduru bendana nini fona kira nasai we kitabu duru jume nasai ko fe ahmad nanai abu daud nanai tirmizi nanai ibn majah nanai ala kira inde fa sallallahu alaihi wasallam wani koy matchari kling manshila an fle nan tura kan anzigi kan yi jeni ngola sa fle mo ta fle ko bayre bi folo de mo ko gortigani fle ko jugo be ngasiza mo ta jatere o vidéo de be mo ko na ka partager o luka o dongilu nu ko ketaw do re ke maga gorjigenu de do ka tobli kelay o le do ka galaduna e ko abse tobli la de ko abse galaduna de ko abse maquillage la gorjigenu nga bara de ni ko nuya o le be mo so maki o lu de be gorjigenu de yela ma be do ka du kono o yera bina soro ko gorjigeni do ana ali muso de be baroke hey ningia ka bi muso singoro cete ke muso e koy akien aye amma façon ayu sembo asena to buka layni mi uni ma to beka ke kelen ko ke mo ordinaire wi ka ma kanu jalaki u fana tayga ke nigi basilan sabanay jie kono ateko e malani ala salam atakaide waya klito adewna de hali de fiti kabi de fiti ni mara musoro ni zirini muso feni a koloshi ka ba kuma aha di demsoni fana che ko kadaya yoy abe balondana ni fon no fe pandolondo ni fon de che ko kewde kadaya akbe alay din nun kal fa amadi ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ay kun nun kbe parce que ni le bena wati mi mani fitne cerna abukbe ni wasailu munu aya cesri ulu fe mate ko in fitne boyana biu do deun yirala wallahi ma shuk nda don ko do deun bi gorti gan yalla wana yanzigi ka fleta wallahi dondo ide ngeni bugulu bi du kay gina ba parce que do be mala ba dugo ko mo xawla dono de abena balika bo kenaka obia do be gorti gan yalla so mo tado ebe kamano woro fe ni yaay kas asbebe parlima ka si hake dola muso parli fana muso kam so la dige parli la ayo ya muso ba foko muso akatulumu ka cha ka fe ka cha warni dumba kuna anyema ate barala pedelu tete yele côté ni ababo mi mo français di de dayele lo kabla o ma kundawndi Europe jamana dayele di do kabla ni ta carré pour la ni bi voyager ni on fait ni commerçant borala to BPD artiste fait ma kundon quoi to bu yere kon bi ma kunda de ko kadi to bu ta ni tara aéroport le ti ma dalu ma yere nyana ni anga commerçant ni fait borala to be ni mo ko shani ni peddu ni gorjiganu ni ginu wa anga fama odi be sna lu fana nya to bu gashi sigili kama no ko amago be president na yoro ningele ani president be nyoy na amago be ministère mina yoro ningele ani ministre be nyoy jamana ma nyene ma do na ka dossier sigi be sangele ani ministre tiga nyoy sangele jamana kundi tare so nga ni PD téléphone chip ale kono yoro ningele parce que ko to bu ko amago do farafina menandela ato anga fusra ndan zela ninzei ni ala sonama ay luata ako kama ay sanction ta bore jigeni yakama ni pour anje ñu ngono ne afo te sera ko yere ni ala sunna wone te bore jigeni fede nda fe te gini fe i commande nda fe ki yenyere la de te hali i nyeda photo fi la vidéo la hal nu mina kati do ka so la nu ya photo cinema ne ti la je ki don ne ta fe ki don ala kira sallallahu alaihi wasallam mamunu hala kira ka koro ni kon nu no fe kira ko nansira halu hala kin no koroma ko nganzina telia mishiri ni jara do wore ka bakor ete ala do ite eta do kum nga ko ala ina ba ala funu jokoro eta do ni ba do ite geren nuna ni ba do ite nungi tama nyowi ni ba do itu ki ko ko kenyowi unno koro de
kala kile samba kile ni ko ngala kira ko akuma o de fa ka sahabawi ayro do kunga suru maga jamana na nu sira ayro ma ku ikisina telia ka ba wolo kono wal mai kakashi engane de kembe ko mo gore mne ko kitiri ko mo be dué ka du kono abo facilement aba gba ko foi abini de ngala la ni téléphone ko tlina abini muso kala la kada adama de kumba ka gele na adama de tura ka fen fen yi ka chaya akumba be do ala mawdun du sukun be adama de jaman du sukun quartier a vierge la mado sisa foi ta kono ala ko ta kono ni min nana o be do kono ni clé verge ko ni wal ma quartier mo ni verge ni fen ta kono a gwanzadu ni min nana o be do kono verge de dinga ta jien kono bi fen mo na fen jugu de bina mamnu bi WhatsApp toydi Facebook mamnu bi TikTok mamnu bi ayra ka laje ko munu bi ci awma ko munu bala ka ciari hera ko do oh aqallu shay'in ala dogoma ko ni mi anga to andi nga don ko jugu kondo parce que anga na jola de aka don ko ni ko jugu yi we ande me nambe mi ba to ni ko bi ka kele ngani ko tura ka jom wala fo hal mo ta fle ko jugu ibli ala to fede e ma ala kreo fa ka kuma de sallallahu alaihi wasallam ko ali man to bella fiambe fo munu yere ko jugu taka dakena ka ke wasulay mati ma jala kala bi qur'an e man to do fo ku halakira mu ngama o kinda fo nyoma ya dabla blere o kundi yo nyamaru ni ko nyuma yere bi ko ala e danga jigu ko ku halaki o kuma nin koy on ba kon on ba kebo kon on ba kele baw suteni on bu deme mama kibe gorjigenya kele ka bo jabana ngaya abe dugo ka ala ki deme abarala ala ki koloshi ala ki tanga ala ka do ini juguche mama ki ba sinzi ni jamana nkono ya ni ka na folo ye ala ki bolo ba ni ka fanga ya ala ki ka fanga chi ni ka dawla ya ala ki dawla ba ni ka kene ya ala ki ka kene ya boshila te sigani ndanga façon nuna da krawake ni ba fe ka c'est très simple bois kono dron bo danga in kono dron sera de fliere bulu eta ngon mini fo kutuba da mata on mini fo kena ka amba fo dugula an kili jigo jigin na ambake ya ala sonam wa foite bo ala here ko ni ala sonam barka foite gorjigani na kama shikele malaya barka bula yoro mun nawkatay ni be gorjigani na bi sebema ta jamana mun ya a voter ku bi ñom furu tay tu ko de ni mimbi nye rom na tay kata ke vraiment on ma façon ka c'est à niveau là on man tama chien ka sa niveau là on ma halaki ka sa niveau là na to ne bana to were ala ala ko don di mamnu maka si ube minamun la ka firama ka tla ka enu e adama de yere buruja ka si hakemina ko to islam ya juye ta awatla ku yere ka dina toni min toru bolo ko somba ma a votira yoro ko ka gor chef la ka ñon furu ba soro ka chrétien o ma so ama o ka chrétien fa gona chugo atoni min toru bolo o ma so ama nga ona tabe ba luata parce que quoi mo be jamana kono parce que quoi kadido parce que ko warbe surala ko mo ka tala ko nyata parce que gordiga nya kembe siza jamana mi ne asrabla ko jugu foite ko jugu munun ko fe ni ma mi fe verdi o la ko srabla o mana e ka démocratie nyela eta kera démocratie totale akera laïcité générale mo ba a ko nu pardonner o de kama hal karamo do bambe a foli ma o de kama aka fo ko karamo ko tolérer e karamo e civiliser les do e mo deme ko liberté la ante ma deme ala ko ta liberté la de non liberté ta ala ko ta law ala bu ko ta ande sele de nyana an yere be flika ala ko ta de nga ki tugu ka do ala kuna ante fara ma shi kawla ni ala suna mana fama ko ala je ko na ke kilingili mine an dama do mine dama ya ko wuli anya bla akana koyi o ka furo jiri tigɛ daminɛ sisuu na pe de kunbaba minnu bɛ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ ka jamana nafolo nɔgɔ ka jamana ni gɔrijɛgɛniya nafolow ye ka nafolo cɛjuguw don jamana kɔnɔ nka fɛn faso bɛ danga de jigi sigida kan a ye fɛɛrɛ tigɛ a bɛɛ la furancɛ in kɔnɔ ni ala sɔnna a ma ala ka furancɛ in kɛ furancɛ hɛrɛma ye ala ka mali segin a yɛrɛ ma maa minnu bɛ jamana juguya la ya rabbi kɛnɛma jugu ni sokɔnɔ jugu ala k'a bɛɛ hinɛ jamana in kɔ maa o maa n'i b'a fɛ ka hɛrɛ se jamana in n'a den ma
ma ma iba fe jamana islamaya ka sinzi jamana islamaya ka korota adambe nyumo nga tanga ya rabbi alaki deme o barala o baraketo ife alaki koloshi ki tanga ijugu ni nyini mbaw toroma nga ma ma chesrimbe ko faka jamana inchuro akira ko kan jamana yo awde ba fu ko bo mambo ala yoro koy ko kan jamana fo fe ni chesrimbe fika malisi ya sin zabara kono fika on détruit ka soroka petrol bo ita boyina nga jala ita fe ay ka sanu boyina nga fika an re de boya ka abo ya rabbi alaka to anga boy ko fe alaka to anga boy ko fe alaka to anga boy ko fe mamu be jamana kono ka jamana ko kan jugu deme ka ke relation yu ye min day journaliste min day vidéo ke min day politique moye mi imana ke fe iba keni fe mi alaka chin iba keni fanga mi alaka chin iba keni fele mi alaka chin ni e journaliste ya alaka kuma dese ila alaki dese kuma na er journaliste ko ni kuma ko ndaya na ko banaw ay di journaliste danga dora fa ko alaka anemna na okay ni e journaliste ya alaka kuma mina ni e na politique alaki buluba ni e fa ma ya alaki bo fa bayala ni bisi feo fena kiba fe ko de ke ka jamana détruit ya rabbi alako fe mbo shila alaki dese o feina alaka jamana in korota ka dine ko korota ka dambe yumon korota ka friye ko mun be jamana kono alaka nagashi ko allahumma ansur man nasara din ko foli may akoni ngay ndero problème fo itala ayafo parce que do reteo ni dine de mala bi de me ni kibi dine kala ala bi halaki o de photo ko allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khazala al muslimin ma kibi islam ou labla ou juye kasla ou labla ou nyini bawi ya rabbi alaki lebu ki labla ki maluki danjara jena ambe ka hakili to ni ngo wula anseli o seni ni ted go danga kirengere le unte de fo itakella ni mamba fe ka kisha danga madro ibi ngani de sanya ma ni mingani ya je fandon don yona kasi hakemina bi fandon joli bona kasi hakemina ma ni kibi participer au jolula ma ni kibi participer au tonna ala tito ide ala ba ala ka boda kan ala kana nge to ni kele ala kana ngu deme bawi ala ka mbalo aslamaka ala ka amfatu limaniaka anga jamana ala ka baski ala ka here do akono ala ka korota ma ba ni ka jamana deme ka jamana tanga ya rabbi ala ka ni tanga ala ka ni koloshi ala ka boda ki ayin ala ka andlo magiye allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa na'udhu bika min al-faqr illa ilayk wa min adh-dhull illa lak wa min al-khawf illa mink wa min at-tawakkul illa alayk wa min ar-raja'i illa min 'indik wa la tukhayyib fika raja'ana wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa habibina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله